Aidan, can you tell me the colors of the Rubik Cube, please? Show me. So Aidan is 2 years old and he can already recognize colors. What color is this? Yellow. Well done. How about this one? Orange. How about this one? White. White. What color? Red. Red. Show me more colors. Color. What colors? Show me more. Summer. Yeah. What color is this? Yellow. Yeah. And another yellow. Yellow. Aidan, ano yan? Barel? Barel. Timo, barel. Keep doing that, I look ugly. Yes, and you've watered me too. Mr. Tumble. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. never you have me. Yay! Very good! Very good. Kiss ate, kiss ate. Kiss ate. Kiss ate dali. Oh, kiss ate dali. Huh? Oh, love ate. Oh. Oh. Oh no, no. Apati, apata. Apati, apata. Ano sabi nito? Nagagalit. Look, what's this? May pahitok yan, ipahitok. Aidan. No. Kunwari may higante sa tabi. Dito. Here, Aidan. Here. Tagalogin mo siya. Dito ka, Aidan. What? Tagalogin mo siya. Para matuto siya. Mommy. Mm. He's not. Iba yan sa Lego yan, Aidan. Di kasya. Di kasya yan, bunso. Yan di ano. Aidan. Ha? Oh! Ang laro niyan doon sa amin, basketball. Kick, Aidan. I-kick mo sa akin, nini. Dapat tinuturuan ni dapat ganyan pag-volleyball. Eh, dapat yung mga batang nagbabalibol. Binabasketball niya eh. Oh. Kinagawang basketball, Sarah. Turuan mo siya. Maganda kasi ang ano dito. Hindi Kick, kick, kick. Doon sa... Hindi yan masasaktan dyan pag natakas. Kasi may alam mo. Hindi yan masasaktan. Aidan. Huwag ka dito, doon ka dali. Baka kayo madapa. Uy, talaga naman, oh. Aidan. Wala, nakita yung ano, oh. La, nangunguhay ang bata. Buka din mamaya, pipicturean kita doon. Aidan, ano yan? Upo kayong dalawa ng ate doon. At kukunan kayo ng tita. Fountain. Fountain. Dinatdot, oh. Tawa pa. Ginanon sa kanyang mukha. Yun, galing, oh. May git mo rin napasok na pa. Hindi kayo pumasok niyan. Wala man dadaan. Ay, noon yun, may harang. Walang harang na punta.
Yung pala yun eh, yung pala nadaan, ano. Walang daan yan. Salamin yun. Masayang ba kayo? Kasi sabi no. Eh, ano yung sabi mo nga, ano, pinutol ang puno. Ayun. Wala na. Tagal na yun. Tinanggal na namin. Aidan! Ayun, bola. Oh. Kick, kick daw, kick. Kick, Aidan. Aidan, kick, Aidan. Wala ko pang bahay yun. Hindi. Yung nasa loob eh, kanina yan. Ginawa ko pang bahay. Galing. Okay. Malam siya, oh. Kick dito, Aidan, kick. Kick, Aidan. Yan. Tolos, oo. Sok. Oh. Oh. Suklay pa, suklay. Saan mo ba ang paa mo? No. Kinakadkad. Ito ba mga ginagawa sa akin, nene? 1, 2, 3. Oh, suklay pa. Suklay, suklay. Si nanay. Si Kuya Chas, suklay mo si Kuya Chas. Dali. Kuya Charles naman. Oh, suklay mo ito si nanay. Hulong, suklay Ano man ginawa sa ulo ko. Oh. Ball cut. Oo. Happy. Kay kuya. Kay kuya naman. Kay Kuya Chas, kay Kuya Chas. Yung kay kuya. Oh, anak. Ayun kay kuya. Ano ka daw ng iyo mami ng salon. Kay Kuya Chas, kay Kuya Chas. Kay kuya. All done. Oh, balik si nanay favorite eh, oh. Ganito yung buong Diyos eh. Ala, ala. Ito yung nanggital na mo. Ay, wala ko.